karena kita kan besar di di Tambun ya. Jadi iya, karena ketika domisili udah di sana, lu mau blasteran apa, pudar. Emang sistemnya begitu. I don't know, ini negara yang sangat naif ketika berbicara soal fakta atau kebebasan untuk berpendapat gitu. That you set up a camera, you set up a mic, and you think you're the best person on earth just by sitting down and telling them what to do. Kita ke Scotland. San Andrew main golf. Ini kayak uang kaget gitu ya? Gitu. Ya udah, besok lo nggak usah syuting lagi ya. Seru, inspiratif, jujur, dari hati ke hati, Luna dan Marian di TS Talk. Hi, welcome to TS Talks with me, ES Lawrence. Di sini kita akan membahas segala hal seru, inspiratif, dan dari hati ke hati. Nggak ada rencana bantuin gitu ya? Nggak ada. Oh. Udah di take over nih. Oh. Siapa nih? Kita ganti host. Feels like home banget soalnya di sini. Gitu ya? Iya. Jadi Luna gimana? Sehat kabarnya? Bagus sih suaranya. Iya gitu ya. Bagus suaranya. Suara radio broadcaster berat gitu ya. Ini di acara prime-nya. Udah, udah jangan diparas-parasin. Enggak dong, lo masih bangga dong. Tapi gue di sini dapat trip kemana nih? Langsung aja. Tadi kan New York tuh, kita langsung aja milih gitu. Oh ada kayak gitu-gitu? Tadi giveaway tempat nggak ada ya? Nggak dapet gitu? Tergantung seseru apa obrolan kita. Oh gitu. Oh berarti mentok di MM kali ya? Ya. Kita lihat di akhir ke 25 menit ini seru apa enggak? Si kenal orang gitu sama gue, nggak mau ngasih tahu gue siapa gitu. Background dikit gitu. Emang gue apa? Showbiz sudah lama gitu. Iya Lun. Enggak. Tapi gue seneng Gini. Setiap kali TS Lo tau? Talks. Enggak, baru kenal. Ada aja yang nggak terkenal gitu. Enggak, setiap kali TS Talks gue jadi lebih mengenal sosok-sosok baru. Enggak, biasanya kan awalnya kita kan awal project iseng yang diundang teman-teman. Sekarang yang mungkin yang kita belum kenal dalam kita undang karena memang gue pengen kenal lebih, apalagi gue suka yang pinter-pinter kan. Nah, Si lo tahu pinter tuh gue. dong. Ini ngomong properti atau beneran sih? Beneran. Oh beneran. Oke lanjut. Jadi menurut lo Mau dikenalin dulu nggak sih tadi nggak ya, dikenalin oke, gitu? kita kenalin dulu. Iyas, gue sebenarnya lebih mau memperkenalkan Iyas itu ke lo atau ke audience? Kedua-duanya Dua-duanya. Audience pasti udah tahu lah. Wah, apa sih? ya. Audiens juga pasti tahu lah. Pas gue liat di komennya, gue tahu dia gara-gara Luna. Gue udah bilang dari Tapi awal. ada loh komen yang gini, gue kesini gara-gara Iyas katanya. Oke, Itu so saudara gue, saudara dekat. Biasanya kenal ya, banyak yang biasanya kayak gitu. kenal. Gue kasih suruh. Ya anyway, lanjut. Oke, so Iyas ini terkenal awalnya mungkin kalau dari yang gue tahu dari As FM. Oh, radio ya. Bukan. Itu Enggak ada FM. Enggak, lu juga enggak tahu awalnya kan. As FM itu Iya. kayak platform kayak It was a blog platform. gitu, It was a platform blogging gitu. where people Nggak ask. punya radio juga. It was a social media. Oh, social media, oke. Where Tell people me. asked and I answered questions. Yes. Oh, ask. Yeah, Iya, ask. exactly. Cuman kayaknya itu salah satu fase yang nggak lama sih. Apa topiknya apa biasanya? Macam-macam. Oh, tentang hidup, kerjaan. I don't think- Tema misalkan apa yang lagi hot. Oh, Iya. ada topiknya gitu. Iya. Oke. Dan dia sering protes di situ kalau si Iyas gitu. Oh gitu ya tadi. Lumayan Iya, ya. iya. Jadi Benar. Sorry, ini ada Oke. pertanyaan gue harus iniin dulu. Oh ini. Ini apa sih iya. nih? Lagi heboh apa Jadi- sih ini? Tiba-tiba ada lomba-lomba diet nih, apa sih coba? Heboh ya, heboh. Emang warganet tahu ya Enggak, kita semua bikin ini. heboh aja Oh, biarpun iya, nggak iya. heboh. ya kesannya kalau Enggak. nggak heboh ya kita tanya. Masuk Ada- sini jadi heboh. Temen gue Sal Priadi musisi juga. Dia bukan juga sih, gue bukan musisi kan. Musisi dan dia waktu itu tanggal 1 Januari bilang ke gue, diet yuk kita bareng diet tapi kita taruhan duit. Yang kalah duluan ya udah bayar gitu. Hari itu gue ngirim dia bucket KFC ke rumah dia. Curang itu. Nah, sebulan kemudian dia ngirim gue tumpeng lengkap dengan makanannya. Dengan size-nya, Semuanya. dengan Semuanya. lauk-lauknya. Abis itu gue bales pakai congking. Congking apa sih? Yang hotpot bawa ke rumah, chefnya ke rumah pakai APD. Nah, kemarin dia ngirim gue bukan makanan, Tapi Apa? tapi dia ngasih gue challenge, Apa? yaitu ngumpulin 50 juta untuk buka warteg.
Ini serius. Ini serius. Jadi ngumpulin 50 juta dari uang pribadi Dari atau enggak dari teman-teman. Fundraise aja Fundraise. gitu. Fundraise. Akhirnya terjadilah warteg namanya Warteg Lawrence. Waduh. Beneran? Berapa lama boleh kok tahu? lu nggak kirimin kita makanannya? Nggak boleh Ini tahu nah berapa lama? makanannya itu khusus teman-teman yang datang ojol dan lain-lain. Boleh tahu Great berapa dong. lama ngumpulin 50 juta? 2 minggu. Oh, cepet 2 minggu. loh. Nah, Dan lu bohongin orang pakai apa tuh? nggak ada. Orang kan mikir itu campaign ya. Padahal it was natural. Cuman ini tayangnya kapan sih? Sesuka kita. Suka-suka kita Suka dong. kita kan? Oke. Nah, beneran besok ya. Gue ada pembalasan kesal. Oke, ini kita tayangin besok ya. Jangan. Lusa. Lusa, iya. Gue bikin food truck. Oh, Namanya Sal's Truck. itu lucu loh. Sal's truck, that's Jadi his own food His truck. own truck, food truck. Jadi I teamed up with Itlah kalau lo tahu Iya, to tahu, make tahu. to make a Kenal. food truck bersama Michael dari Itlah. Mike Yes. tahu. Iya kan? Si Tahu Mike. lah. Mike, nah SOJ. Sos J. Mike itu yang ngasih 10 juta karena kurang 10. Mike, Dia taruh lu banyak 10. duit. Iya. Iya. Terus gue bilang ke Mike, gue ada ide kita bikin food truck kita bales Sal Priadi. Dan sekarang udah ditempel muka dia di food truck apa segala macam. Oh, ya ampun, Besok seru gue banget. jemput, dia nggak tahu. Seru banget. Gue udah bilang ke manajer, udah bilang ke istrinya, kosongin hari itu, gue jemput dia bagi-bagi makanan di jalan. Ini ya Tahu. challenge orang kaya ya. ini dimulai dari diet kan? Apa Iya. yang terjadi dengan Nggak ada challenge diet? nggak ada yang turun dia. Tetap pada Jadi nggak ada yang menang, nggak ada Stabil yang sih, menang. Gue stabil pengen kita. tahu taruhan pertamanya, terus tiba-tiba. Oh taruhannya pertama tahu berapa? Apa? Nominalnya? Apa? 2 juta doang. dan nggak ada Makanya nggak ada dapat motivasi. Ini Bentar, 50 itu. juta. Sorry, 2 juta yang ada boncos ya, Iya. bikin food truck, Itu. terus bikin warteg. Ya makanya anak kecil dikasih duit aja. Gitu ya kan? Nah gitu. oke. Salah sama gue tuh begitu. Dan Childishnya dapet. Dan lu emang childish dan jahil. Nggak tahu kalau itu. Cuman I think that was one of the fun things. It was all organic. Karena Itu banyak gitu yang mau mikir. nggak challenge gitu? Nah, Oke, boleh. Yaudah bikin. Oh, oke, TS challenge ya, TS challenge ya. TS challenge. tes Taruhannya lagi, apa dulu? gua tahu, Taruhannya gua apa tahu. dulu? Gua tahu ini pernah ada nih di anak-anak. Ah. Gue mau kasih lo duit 500.000 rupiah. Ah. Tapi lo harus nyampe Semarang. Gimana yang 500.000 itu? Gampang dong. Nggak harus ada. Nggak, sorry. Kedekatan. Jangan. Yang jauhan, ke Irian. Ya itu ngarang lah. Lu Nggak. suruh gua nyebrang Ayo, pakai Surabaya. apa? Diturunin di Bekasi, suruh pulang ke rumah 0 rupiah. Ya bisa lah dia. Lo kasih lihat muka dia aja, orang Iya. juga mau Oh iya, ngangkut bener. dia. Pakai Maaf, masker. maaf. Pakai masker. Kalau ke Papua, ke Ah. Irian Jaya masih naik pesawat, naik yang namanya boat, yang naik Oh. namanya Iya, Iya benar. itu, jadi Mending maksudnya kalau diskusi. masih sekitar dengan pulau. budget. Mending diskusinya off air kali ya. Iya. Kan kasihan ada talent jauh-jauh di sini. Iya. Diajak ngomong di sini. Kasihan dia diskusi Iya, internal. bener. Ya Ya juga, Allah. ya juga. Kebiasaan, Ya. kebiasaan. Tadi kayaknya Karin ngomong cascos, Iya. Fadil ditanya-tanya. Ini diskusi internal, Rin. Sian banget gue. Ya Allah. Yuk. Oke. Tapi kita pengen tahu lebih tentang lo gitu. Iya. Lo kan tadi orangnya jahil dan usil gitu. Iya. Emang lo orangnya seperti itu. Tapi by the way ini mungkin Marian nggak tahu. Ah. Ini campuran loh, bentukannya begini. Campuran apa? Bentukannya gimana kalau boleh tahu? Campuran Nggak boleh ada, bolehnya, nggak ada, Jos. nggak ada. Excuse me, campuran apa? My dad's from the UK. Oh, your dad is from the From Chinese Kent. UK. Enggak. UK. Cuman Putih bukan. Oh, as in white UK. as in a white man. No Yeah. way. Bentukannya kan nggak ada. Were you bulat. adopted or? No, karena kita kan besar di mana namanya? Di Tambun ya. Jadi iya, karena ketika domisili udah di sana, lo mau blasteran apa? Pudar. Emang sistemnya begitu. Iya bener. Serius? Ya. Mark Zuckerberg lu taruh Tambun nih, Grand Wisata nih. Besok pulang-pulang keluar kan, bagian ada begitu dia pasti. Gitu Iya ya? bener. Tapi lo sering nggak Why ngalamin ini? Iya, but I'm used to it by now. Kayak gue sampai ngeliat bokapnya. Masa? Lo aja. Kasihan almarhum ntar dia di sana kupingnya nging Oh, gitu. iya, Ya, oke. Udah lewat, udah lewat. apa-apa. Enggak, cuman gitu sih. Tapi Inggris lo He's white. British dong. No, I'm not British. American. American. American, Karena raised here anyway. Oh, oke. Gitu sih. Wow.
Lo yang orang Dia Manado Americano. kayak dia orang Manado. Orang Manado. Iya, Oh, orang iya. Manado. Mau diskusi internal lagi? Lo ada yang lo pengen Kita tanya sekalian nggak? meeting aja deh. Gimana? Tias nih ke depannya gimana sih? Ada Iya, yang mau gimana? tanya Kalau Iya. makna gimana makna? Ada Lo yang liat Makna gini-gini aja, makna gini-gini aja. Arahnya kemana? Arahnya kemana nih lo? Gue pengen tahu arah makna kemana. Ada yang bisa kita kolaborasi nggak di makna nih? Coba Lu- shareholdersnya siapa Oh, aja di siapa situ? nih? Gak ada. Shareholder Mungkin saya lo- ada. lo sendiri? Nggak ada. Gue sama ada Hernanda, cuman Gitu. tahu Perlu sih. investor gitu. perlu nggak? investor. Enggak ada. Belum mikir ke situ, belum mikir ke situ. Masa sih? Kemarin Oh. investor ke situ langsung lega ya, langsung kantor di selatan gitu ya. Asli. Iya. AC 2 PK. Wih, hebat lah lu namanya. Oke. Lanjut. Itu. Tapi I realize she told me lo gak ada background di entertainment sama sekali ya? Was it- Enggak ada. Actually no, I did study film. Okay. And then sempat bikin indie films, but I dropped it and then I went to corporate banking. Why? Nah, akhirnya sekarang startup. Why do you go back Go back kemana? to the Indonesia. industry? Nggak, I'm to not the in the industry. I'm not in the industry lah. I'm still doing my startup. Excuse me, This is part of- Oh, nih oke. coba tolong tatar nih ya namanya satu nih. I'm not in the industry, tapi lo ada nih namanya Iya, di Pak. YouTube. Nggak, Gimana gua nggak coba? tahu. Oke, define the industry. Exactly. Define the industry. Apa? I think whenever there's a camera, there's an Exactly. audio, and then people watches it. Exactly. I think Itu that's the industry. industry Exactly. today. But I think like 10 years ago, Enggak, you had to be on harusnya TV. Iya, iya, iya. Terus dia bilang gitu, gue gak terkenal, gue di belakang layar aja. Ya sama, gue juga bisa bilang Sini gitu. gue, Iya. gue tweetan lo gitu loh. Enggak, karena gini loh. Lo berdua nih sama. Iya, iya, iya. Enggak, Lo berdua Business sama. Because I'm friends with her and Ah. apa namanya? Secara paksa? Enggak, Oh nggak beneran? Natural ya? Natural. Gua nggak tahu lu kan gue nanya. Terus? Enggak kan I always hang out with her apa Ah. I'm out kalau ini apa terus kan pasti orang lihatnya dia kan Iya. which I'm okay I'm very happy gue senang orang yang lihat gue karena pasti ngeliat That's the pertama best orang part. lihat- That's the best part. exactly. Because you get the same money, but she gets the fame. Saya money, Iya. Oh enggak ya? Dibagi lu lebih banyak ya? Ya masa diomongin dong, yang bener dong. lagi kita diskusi lagi. Tapi ya gitu ya. Oh, lebih banyak gue lebih banyak Oh gitu ya. Apa gimana? Masa kasurnya masa King Coil, Jadi- editornya cuma kapuk. Kasihan loh. jadi gue mikir emang gue nggak akan ada yang tahu gue karena selalu ada Luna which is good it's Yeah. good I'm hiding behind her gitu But that's the best part about being in the iya quote-unquote nggak industry apa-apa kan? which I'm fine gue yang bayar lo aja Gue Gua jadi- bingung ya. Heran gue. Ya udah besok lo gak usah syuting lagi ya. Enggak, tapi travelnya mau. Travelingnya mau? Tuh kan, travelingnya mau. Gue juga mau, Padil Awalnya juga mau kan tadi. travel, awalnya Oh, kan iya. kita travel. Gue juga mau. Enggak ada gini-gini ya. Gue juga mau, ini udah 3 kali nih gue ngomongnya. Sian banget gue. Sian banget. Padil tuh lebih kaya daripada gue loh. Siapa? Padil. Fadil. kan, iya. Gak usah. Dia nggak dijawabin. Gimana? Padil lu juga minta jalan-jalan gratis ya? Iya, Udah, bener-bener. iyalah. Iyalah. Gue Harus, sih, harus. sorry gue gak dilihat 1 juta orang. Enggak. Itu gue Iya, cuma iya, bingung hebat gitu. ya. Tapi lu sendiri melihat diri lo sekarang itu udah kayak Fadil tadi. Lu mau pakai pertanyaannya Fadil ke gue tadi? Nggak relate. Gue tadi Fadil ngomong gitu, haters. Gue kayak, kesian nih orangnya, untung gue nggak terkenal ya. Actually gue suka nih pertanyaan berikutnya. Orang tuh ya ada beberapa orang yang kalau kalau udah di kapan kamera very ceriwis, very extrovert, very Iya. cuma kalau udah off diem introvert. Terus kayak nggak akan ngomong duluan gitu. Lo kayak apa tipenya? Lo depan layar belakang layar sama nggak? Aduh. Sama kayaknya. Kayak sama, cuman gue sampai detik ini pun gue nggak terbiasa ada kamera. Jadi any Karena interviews biasanya radio gitu. Enggak, karena kan mungkin base-nya kan audio radio, gitu. audio. Cuman I think base gue tuh journalism. I'm more of the research. I'm more about writing stuff gitu. Your analytics. Boleh ya. kali lo kerja di sini. Mau diskusi Ada internal orang- lagi gitu. Ada orang, ada Lama ibu nih. HR gue di sini. Iya. Boleh Nggak, makanya kali ya. makanya kalau kita ngobrol gini, I can't look at the camera and say hi gitu. Gua I Masa don't- sih? Lu Dia- suara lu tuh, aduh, cewek-cewek gua- berat. Journalism. So you did pursue journalism? No, it Startnya was enggak arts. apa gimana? Oh, It was arts. Oh. It was arts. Sekolahnya in arts. Arts ya. Oh. Waktu itu arts Di mana? di The it was- theory of arts or the practical no, of arts? the practical. Oh, oke. It was, tapi sempet gue ada fase itu. Sempet gue mikir, I think I wanna be a curator. Kayak, Oh, wow. wah lah, Waduh, kayak banget banyak tong gitu. banget. Ih, sotoy banget. Boleh tahu sekolahnya di mana? Di Binus, cuman sempet beberapa waktu di UK juga. Oh, It was I at see. Itu CSM. ngambilnya memang ini art. It was arts ya. Cuman pas balik,
gue melihat there was an opening di Vice, if you know. Yeah, It was Podcast. it was a media Vice yang company. documentary. Documentary. Kan? Tadi barusan ngomong sama Karin about Vice. Yeah. Iya. Then I was there for. Masih ada nggak sih di sini? Masih. Masih. I was there as a intern. Habis itu naik graphic designer, kemudian art director. Habis itu I was offered a job as the art director of Southeast Asia. So I was about to be Okay. sent to Philippines. Yeah. Cuman my old man died. Jadi I had to stay instead dan buatlah Magna So Talks. you did pursue according to what you've studied, ya? Yeah. I think so. Yeah, Yeah, I But did. What is it that you love doing actually? I really love writing. I really Writing. ya. and I think I really love writing. yeah, and tapi moreover I like research more than writing. Oh, I Apa don't kalau Jadi- research itu apa yang intrigues nonton you? Netflix. No, it's iya nonton Netflix. Nonton drama gitu, Kalau terus dulu riset tuh, gitu. I think ever since a boy, my dad used to have Jakarta Post every day kan. Ya, ya. I wasn't allowed to touch the paper, Oh, why? not until he reads it first. Oh. Karena ketika lo anak kecil lo buka koran kan pasti acak-acakan. Acak-acak. Ah. Ya. Jadi gue selalu nunggu di meja dapur, nunggu dia selesai baca, baru gue baca. Lucu And I banget. remember every Sunday there was a magazine barengan sama tuh koran, namanya Weekender. Oh, gue tau tuh. Tahu kan? And I read that, it was like, oh, this is easier for me to understand than the paper itself. Ya. One day I want to write for them. Oh, That was Dan mulai. tercapai? Enggak, gue nggak pernah nulis buat Jakarta Post, cuman it wasn't Jakarta Post ternyata that I really wanted to do. It was the writing. It was writing about something that could That people make can people. understand. Itu dia, Okay. itu People dia. can understand easily and they can learn something. Iya. Oh, Dan Dan ada that's nggak amazing. tulisan-tulisan lo yang lo publish? Ada Banyak. beberapa. I remember salah satu tulisan gue tau, I don't want to get to politics, cuman karya mungkin penulisan pertama adalah 212 kalau lo ingat. Dan ada foto-foto gue juga beberapa. And what really made me happy was it was at the first page of Vice New York. Oh, Dan really? itu kayak Wow. this is how it feels ternyata Yeah, gitu. Nice. It's nice to but get yeah. published ya as a writer. No, that's the No, iya. that's why when I started my travel hacking, I wrote it and I wrote my experience, and it's so nice to see people actually read, Yeah. they do it gitu. Yeah. Beda Yeah. sama ini kan orang nonton, yes it's nice that people watch it, but when you write, because when you write it's Yeah. word by word, you And have if- to think about it loh. And if The people really don't storytelling, it's like very it, hard. they would take the effort to write and say why they don't like it. Yeah, yeah. Ketika lo begini kan orang bisa bilang I don't like it, full stop. Yeah. You know what I mean? Iya, Kali ini iya. kenapa Karena ya? karena tulisan Iya. tuh benar-benar crucial banget di awal Itu. how to engage dengan Yeah. si tulisannya And you itu. think ya. people, Yeah. you get people to use their imagination kan? No, yeah, I agree. Karena Yeah. itu kan orang kan persepsinya beda-beda. Benar, Tapi if benar. you can tell the story very easily and they can understand and they can learn from it, wah itu ini sih. That's the best thing Brings about warmth to writing. my heart. Yeah, karena I remember my first article went up and I saw my name. Karena kan ada artikel terus ada Yeah, yeah. written by siapa gitu. Yeah. And I said to myself, oh, this is how it feels gitu. Yeah. Lucu ya. Tapi ketika you do something for a long time, I think there's a point where you say, fuck this shit. You know what I mean? Kayak mau lo selama-lama apa di industri, Yeah, misal yeah. di Iya ya, entertainment apa, there apapun must be a pasti point ada, gitu. there's a point yang buat kita kadang-kadang jenuh mungkin Iya. segala macam. Dan karena kejenuhan itu juga lo memutuskan untuk stop nulis? No, Atau- karena kejenuhan itu gue bangun podcast sih. Because I don't think people was going to read it anymore. That's I why don't noticed- see the point anymore. That's why I gitu. noticed di Indonesia juga kan I started writing stuff. Kadang-kadang I write for magazines, travel Ya, magazines. ya. Cuma orang Indonesia tuh ternyata nggak suka baca, sukanya nonton, No. visual, something. I mean, Visual, even Iya, gue iya. gak suka baca loh. makanya akhirnya Iya. bikin travel secrets Iya. karena Iya. ngapain gue nulis tapi ternyata yang nonton sedikit, yang viewersnya Baca, sedikit ya udah gitu. I have Iya. to Tapi adapt bukan to what berarti people nggak ada want to yang see. nggak ada. Iya, bukan ya masih berarti- ada, No. but you have to adapt. But it's a domino effect. Someday we would also feel the same as we felt about writing. Yeah. You know what I mean? Karena by the end of the day, people are gonna do this. But Tapi in the sampai next 3 sekarang years. masih nulis buat konsumsi I- pribadi mungkin atau Oh, sangat profesional. Sadi. Mesti disorot siapa yang bikin kegaduhan ini. Harus dikasih tahu dong apa yang Itu terjadi siapa barusan itu? gitu Siapa loh. itu? yang terjadi barusan Iya. adalah hanya lawakan Oh iya. Dari ibu. internal Iya. bintang tamu kita yang berikut. Selanjutnya. Enggak, no, I don't write anymore. I don't- Kenapa? Ada momen yang bikin lo kapok kali? Because jujur, I write because of my dad. Cuman he's not alive anymore, so why would I fucking write? No, that's not. No, I know. Cuman
Because he loves to read your writing, you mean? Or because he was... I tried to prove something. Oh. But then I don't think there's a point in your life where you say I don't think I have to prove anyone anything. You know? Okay. Tapi you know what? Lo deket ya sama bokapnya? Deket. Wih, Banget. langsung sentimental gitu. Tapi Ini ada tolong lagunya, masuk teng, teng, lagunya. teng, teng, teng. Harusnya ada atau nggak kayak di TV-TV langsung masuk. Iya. Ini kalau bisa masukin lagunya Toilet Pacific Place ya. Iya. Jadi enak gitu, nadanya enak. Iya. Lo sedekat apa sama bokap lo? I think we were very close going to the point where he was gonna die. Karena dulu 3 bersaudara, very little boy. Anak Ada satu. berapa? Gue pertama. Siblings? Oh, Gue you're the pertama. first. Second one's a fucking princess. Still is a fucking princess. Cuman, yeah, it was always that guy that Terus yang tried to ketiga prove him. nggak disebut. Yang ketiga, a little boy, very little. Very young. Very young. God, I don't know his age now. 2009 tuh berapa sih sekarang umurnya? 12 tahun. 12 tahun. So there's a huge gap. Cuman, ya tipikal anak paling tua dan lain-lain. You try Right. to prove something, but you know at the end of the day, you're Kenapa lo bisa memutuskan untuk bokap gue udah nggak ada, terus akhirnya you decided to like, you know what, I don't want to write anymore. Because I think, everyone deserves that one big hit to realize that you gotta do something for yourself. Iya benar. Not You for know? other Jadi waktu people. kemarin nulis Iya. karena bokap. Gue ngerasa seperti itu sih. That's what I felt. Tanpa disadari, gitu sih. So, yeah, Oke. gitu. Terus gue juga sebenarnya mungkin this is your journalism part ya, tapi we do see that you are very opinionated. You're quite critical with what's happening out there. I don't Several- like that. I don't like that. Oh, nggak tahu, I don't know. No. Makanya mungkin Oh. maybe our perception is wrong ya. Makanya No. nih kita pengen tahu sebenarnya what makes you. I mean everybody's entitled to their opinion ya. No, I totally agree. Cuman when I think I really gue nggak pernah berani untuk bilang I'm critical about anything or I'm very Tapi- vocal about anything. Cuman you feel like I'm like that kan? Biasanya gini sih, kalau gue ngelihat kalau kita cukup menguasai bahan yang kita It's kita okay sukain, to give your opinion. kita pasti Iya. punya pendapat yang lebih pendapat yang lebih valid, karena opini itu atau argumentasi kita itu berdasarkan misalkan yang kayak lo bilang lo suka riset gitu, lo Iya. akan menjadi lebih opinionated pada saat tuh punya landasan yang lebih kuat gitu. Tapi that's the problem with me sekarang siaran. Karena gue dipaksa untuk siaran lo harus memberikan opini Memberikan gitu. opini anyway. And I can't do that karena background gue writing, asking Yeah. questions, Yeah. I love asking questions instead of telling answers. Iya. And that's agree, ya. I think that's why ketika orang bilang you're very critical, gue langsung mikir kayak am I too critical? Kayak But it's a good thing loh. Tapi takut nggak pernah di ini nggak backfire gitu? oh god, Pernah. yes, pernah lah. Iya, I mean itu resiko wartawan bukan? I think that's also the best part about it Iya. anyways. You actually create a conversation jadi. Iya. Iya. It's a moment for people to think and whatnot gitu ya kan? Iya. Dan selama ini hal yang paling menurut lo, opini lo atau pemikiran lo yang lo pernah taruh ke media sosial yang paling kayak hit you hard itu kayak wow, ini kayaknya heboh ya, atau misalkan orang kok kayaknya nggak bisa terima gitu tuh. Gua nggak mau nanya apa deh. No, I think I was very naive. Tapi it was a conversation about religion. I see. That I Yeah, it's didn't- very sensitive sih. That in is this very country, in this sensitive. country Yeah. especially. Cuman I was probably 18, It's writing all that. normal when you're young. I know. you know. Tapi it was like, hey, I read Charles Dickens kayak. Yeah, dan yeah, yang gue lihat sekarang kayak, you don't do that. Iya. Iya. In- Lo lebih wise ya. Yeah, in a world where everybody has their own opinions, Iya. you can't stand out by giving more opinions. Iya. I see. You can only stand out by listening. You know what I mean? Really? No, it's true. You know the best communicator is the one who listens. True. It's the best Tapi kan listener. kadang-kadang juga kita perlu sedikit Yeah. speak up lah. But you gitu. think as Indonesian kan, I mean you've experienced juga misalnya tinggal di luar, sekolah di luar, you have a Yeah. foreign father gitu. Di Indonesia, you think we have that freedom of speech to say what we want? Do you think it's Look, if we talk about data, I don't know. I think we're still in the hundreds of freedom of speech. Yeah, in the media gitu. We're not biased gitu. Yeah. We think we're not biased. yeah. But we are. But obviously we are gitu kayak. I don't know, ini negara yang sangat naif Yeah, ketika yeah. berbicara soal fakta atau kebebasan untuk berpendapat gitu. Right.
you can say whatever the fuck you want, Yeah. gitu. Tapi people are saying, but make sure you understand that people can also say whatever the fuck they want to you. Yeah. Dan itu yang mungkin nggak tertulis yang People are very judgmental. And that- very that- judgmental. Tapi Nah. you know what? Kalau kita melihat hal ini terjadi di mana saja. It's not only in Indonesia. oh, not in North Korea. Udah fix, Oke. nggak boleh ngomong gitu. kan. Kalau itu oke. Kalau udah fix. Itu beda cerita. Itu beda sih. cerita Itu beda lah. Tapi cerita. kita bicara soal misalkan di Amerika ataupun Iya. Europe, even though gue nggak tahu Jepang dan Korea. Setahu gue tuh They're very individual kan. Iya, iya. Makanya media seperti I guess Vice can't say very whenever they say anything, Iya. meskipun mereka sebebas mungkin, pendengarnya akan itu aja karena Iya. they don't give a fuck about what's going on around ya, them. ya. But no, this country's I don't know. I don't know where the media industry is going. Ya. Mungkin itu nggak yang menjadi salah satu alasan lo membuat Magna Talk. Itu dia yang salah satu alasannya adalah gue nggak mau nyampein sesuatu, gue cuma mau bertanya. Dan lo pengen mendengar jawaban dari Iya. orang-orang itu. Dan orang bilang kayak mungkin yes Magna Talks tuh bagus karena risetnya atau apa. I don't think it's that. It's I'm asking the obvious. Ya. Yang orang pada nggak berani untuk bertanya. I'm asking, Apa yang orang nggak berani bertanya? ya let's say lo ada Sandiaga Uno gitu. Dan lo ngeliat dia sekarang ke UKM sana sini. Ya. Dan ketika diwawancara di tempat yang let's say like this on Yeah. YouTube, you're gonna ask, hey, thanks for doing this, thanks for doing that. The moment he sat down with me, I said, why are you here? I Like- see. That's the obvious, isn't it? Yeah. Ya. You got this bunch of money, and you're sitting here with a 24-year-old. Ya. That doesn't make Oh any my sense God, to you're me. only 24. Ya, he's 24. Masih kecil banget. And I think one of the best interviews I had yang nggak pernah keluar adalah waktu itu bersama John Kay. Nggak pernah keluar sampai Nggak sekarang. pernah keluar sampai sekarang karena keburu di penjara. But I was brave enough to ask the obvious. Right. And that I think was the best part about what I do di Magna Talks. Karena not a lot of people can get to hear what I spoke with him. Ya. Cuman I did. Ya. Dan Yeah. itu bikin gue sadar I'm making this conversation for me. Can I ask Tapi- you something? Yeah. So why are you here? Why am I here? Diundang gue. Diundang ya, iya. Iya, Cuma, oke, tapi- is there oke. something that made you interested to come here? Pengen tahu aja, karena The kan why question. The why question. I think Beside me ya. Yeah, I think this is the reason to be heard now. Yang gue sadar memiliki informasi kepada diri sendiri, menerima apa obrolan dan kayak idealisme lah, Ya. itu nggak bikin kenyang. Ya. And if you want to be rich from your opinion, You have to be out there. you have to be out there. Yeah. As much as I don't like being on camera, Yeah. I guess that's one of the things that I have to do. Ya. You know? Ya, Thank you ya. loh. No, of course, I Diundang really lo enjoy datang it. loh. Terus tadi Really gue mau enjoy it. nanya jadi lupa deh. Coba lu pikirin Ini dulu. enggak gue ini. Maksudnya untuk mencapai titik di mana lo dipercaya oleh beberapa tokoh-tokoh penting di Indonesia atau bahkan mereka yang meminta untuk datang di tempat lo. Iya, Benar nggak? iya. Jadi mereka yang gue mau datang dong di situ. Iya. Nah itu kan lo ngebangunnya kan lumayan lama, ya Lama. gitu. Dan butuh juga keberanian, juga butuh apa ya? Butuh riset yang kuat gitu. Emang lo udah tahu banget, lo mau jadi persona yang lo bangun, gue mau di situ. No. Atau it comes like naturally. I think it comes naturally. I don't think too far. Kayak Does it sound like a cliche because you love what you're doing the right Yeah. thing, and it Yeah. sort of comes naturally? yeah, and tapi people- but cliche is a cliche for a Yeah, reason, yeah, right? Kayak I'm just doing what I love. Cuman people know that obviously, and they hear that a lot. Cuman what they don't know is, But do you love your job? oh, I love it so much. I mean, we wouldn't know each other if we didn't meet. You know, Exactly. we wouldn't know each Yeah, other. yeah. And that's the beauty of an hour conversation Yeah. Right. for me. Karena you never know what's gonna happen next, gitu ya kan. But so many people are doing it. Ya, Dan salah satu yang gue pikirin dari kemarin adalah ketika semua orang punya panggung, ya, siapa yang akan mendengarkan? Yeah. bener banget. And that worries me. Itu membuat lo. That worries me. Kenapa? Karena ketika semua orang beropini memberikan sebuah Boost, ya.
That's one thing. Cuman imagine if somebody has depression gitu, Ya. and then you start up a podcast about depression, and you're not an expert, Ya. you could fuck up their life Iya in just a banget. second. Iya, iya. You know, Oh, that's Lord. how scary this industry is. Iya. Ya. That you set up a camera, you set up a mic, and you think you're the best person on earth just by sitting down and telling them what to do. That worries me. That's And why you Yeah, ask yeah. questions. You That's don't why. tell it. Yeah, agree. that's why I Right. ask questions. Oke. Ya, I mean suka. Ini atau gue nggak yakin suka, nih yang komen marah nih. Kenapa? Bahasa Inggris semua kak. Gitu. Ada Iya gitu. bener, banyak Boleh banget. nggak? Ya Nggak, udah, kita bahasa tugasin Indonesia. aja. Kita Boleh. tugasin aja ke Boleh nggak? bikin Translate deh. subtitle ya bang. Translate. Ih, salah. Masa ditolak lu? Parah, Translate. parah deh geleng. Oke. Ya udah, Mer, abis ini lo translate ya. Translate lah. Oh, oke. Banyak-banyak kerjaan. Iya benar-benar. Iya. Benar. Tapi lo menyadari nggak sih, maksudnya ya namanya dunia ya. Mereka bekerja, dunia ini bekerja dengan secara lucu menurut gue Iya. sih. Kadang-kadang idealnya seperti A, B, C, D. Tapi mungkin buat kita atau buat lo, tapi Iya. tidak menurut orang lain gitu loh. Lo untuk tetap berpegang pada prinsip lo, pada apa yang lo yakini dan lo duduk di podcast lo, Magna Talks itu gitu. How do I do that? Iya, gimana ya? I mean, kadang-kadang kan orang kan gampang terikut Iya. arus gitu. I work multiple jobs. Ah, It's pretty logical to me gitu when I think about it. Ketika gue ada ngobrol begini, there's gonna be a point where I really want to be somebody else gitu Yeah. karena melihat sukses orang lain. No, I totally agree. Ketika you believe in what you do and then you see somebody else going so successful in doing the same thing, you try to become them. Yeah. Dan lo lupa what's the core of what you're doing. iya. It was very easy for me because at the end of the day it's money kan. If I work multiple jobs, then More revenue ya. yeah, more revenue, then I don't really have to care about what I'm doing. Karena at the end of the day, it's all about money. For now, that's what I think. Hobi lo apa ya? Boleh tahu nggak? Golf. Selain menulis. Golf. Perlu kita ajak golf. Golf. Tadi pagi golf dia. Enggak, gue nggak tadi- jadi. Loh? Ada Udah lama main shooting golf. online juga. Cie, ada syuting lagi. Udah lama main Jadi golf. kalau ada duit masuk kalah Iya. semuanya ya. Itu multiple jobs gue. golf salah satunya. Suka golf. Ada dari ini 6 nggak? tahun Ada yang dulu. pengen main golf di mana gitu? Dari dulu. Iya. Mana Nggak, yang lo sekarang pengen? aja kan there's so many beautiful golf courses ya di dunia ini. Kan lo suka golf Gue. nih. Lo Dari umur 6 tahun. Oh my god, jago banget dong. Enggak. St. Andrews. St. Andrews. Oh iya. Yuk berangkat. Scotland. Scotland. Itu tempat lapangan golf pertama Yeah. di dunia. The home of golf. Yes, let's go. Nah, itu pulang kampungnya dia. This is weird. This is weird. Why weird? Kita mau loh main Tadi golf di kan Scotland. lu Iya. Tadi lu nanya kenapa Fadil Fadil dapat pengen New ke York. New York. Kita ke Scotland. Main St. golf. Andrew main golf. ini kayak uang kaget gitu ya? Sistemnya begitu. Oh, emang entertainment tuh begini. Showbiz tuh begini. Betul. Welcome to showbiz. Welcome to Travel Secrets. We have secret travel. Rumah gua lagi bocor-bocor. Gak tahu itu. Ada, sorry, ada, sorry. Iya ada. beneran Sorry. datang deh coba. Kalau Mungkin lu Di cover dulu, gua taruh di hotel dulu Gini, gitu. kita nggak bisa, nggak bisa. Oh, lu mau di hotel? Enggak, biasanya. Oke, ada. Ada banyak. Banyak. Budget Kalau cuma hotel hotel. banyak. Banyak. Lu mau Enggak, di maksudnya mana? kan rumah gua lagi rusak. Oke, gini kalau itu lu Enggak. ngomong aja lu butuh endorsean apa. Oh gitu situ ya. Iya, gue sih butuh marmer, Iya. gue butuh ini dan itu, gue butuh semen, Semen, karena gitu. gue lagi mau bangun rumah di Bali. Oh gitu. Lo Dateng minta gitu. dateng. Minta. Dapat semua. Dapat. Lo nggak mau endorse tanah gitu? Endorse tanah gitu. Daripada perintilan doang, tanah gitu. 1 Oke, hektar. boleh. Ya udah dia nggak mau. Ya kita Satu aja. bakul tanah boleh. Kita aja yang pergi golf St. No, Andrews. no, udah, say St. Andrews ya. Ya mau kita Oke. aja. Buruan sini. Gua ajak, kita aja nggak mau. Why is it so easy for you guys to say that? Because we Because we are can. in travel. We can. God. We are in the travel. Itu ya, itu slash entertainment business. Exactly, itu St. Andrews siapa tuh? Scotlandan buka tuh kita udah boleh ke sana. Cus, Kita cus langsung gitu ya. berangkat. Just kita ya. Bawa koper Ih, doang namanya bawa aja diri. travel secret, ya nggak secret banget. Kalau nggak bisa Beneran travel ya? apa? Oh, gitu. Essence Iya. acaranya. Pakai miles juga tapi. Iya dong. Oh, pakai miles tetap lah. Caranya gimana kalau Pakai boleh miles tahu? lo sendiri ya. At Pakai least. miles lo sendiri. Masuk. Gitu. Tergantung kartu kreditnya yang mana. Tergantung lo pesawatnya yang mana juga. Ya kan? Iya. Lo ternyata bookingnya pakai apa juga. Oh gitu. Ini nggak mau dimasukin apa gitu, adlib nggak ada di sini. Ada. Bisa banyak. Bisa. Oh, Mau iya. Nanti apa? lewat di bawah sini. Ada di situ. Ada. Gila, Enggak hebat ya. beneran. Nah ya St. Andrews for St. me. Andrews, Cuman ya it's a
Ya udah deal. Is this for Kita real? once the border is open, let's go. Oke, You know we are that spontaneous loh. Yes. When we travel. Next week yuk gitu. I'm speechless. Good job guys. Jangan sampai pas Gua kita besok- mau berangkat, yes Sorry, kita mau nggak berangkat, bisa. jadi Kita nggak aduh ada kerjaan, ada duit masuk gini. Ya sama aja bohong. Oke. Ntar gua kosongin berarti kalau itu. Oke. Seminggu Play golf. aja. Seminggu doang cukup. Kita main golf aja. Saya Sekalian terus- kita ngopi-ngopi. Iya. Bikin terus podcast nanti lu- sana. bikin TS Talks-nya konten. backgroundnya Nah, St. Andrews St. Beach. Andrews gitu. Terus lu ngomongnya British gitu. Oh gitu. would you like a cup of iya. tea? A cup Iya, a cup gitu of ya. tea. Iya. My God. Kopinya gitu ya Iya. kan. Iya benar. Wah. Yang mesti golfnya pakai jazz gitu. Iya. Oh, untung gua nggak bilang Gunung Gelis ya. Iya. Lo bayangin tadi. Itu nggak bisa ya. Enggak, Kan St. dia bisa banget. Enggak, St. Andrews itu udah St. Andrews aja. Nggak mau Gunung Gelis dulu. Oh iya. Abis itu Nggak gini deh, bener-bener. Pariangan gimana? Pariangan tuh Di Bandung. Bandung. Ya udah, Nginep. yuk. Boleh deh. Nginep. Ya udah. Oke. Terakhir. Terakhir ini apa yang lo pengen capai dalam hidup lo? Ya mungkin sampai saat ini lo 24 tahun, 23 tahun belum I don't tercapai. know. I don't think that far. How do St. you- Andrew. you don't? No, I don't think that far. How do you see your kayak this is like an interview question No, I know, masuk I get kantor it. ya. Sorry, Cuma ma'am. how do you Ini oh, mic-nya sorry. di- Oh ya, Iya begini. Baru. kan bukan di entertainment business. Gue udah pas kan, udah pas. Udah Podcaster. podcaster. Oke. Nggak kan sometimes I see myself misalnya in 5 years, 10 years gue pengen apa, gue pengen achieve certain level, gue pengen punya ini, gue pengen apa. Lo apa? Personal or professional? I don't know. Could be dua-duanya. Gue mau di posisi ini terus. Amin. Oh. Karena- Di sini duduk. Iya. Stay, sit, fetch. Iya. Nggak tapi itu. Jaing dong. Iya. Tapi in all seriousness, I think I just want to be in this position. Karena if I go too far, dream too high. Jadi you just at least you maintain, you do what you Yeah. love, you Yeah. keep sharing good information gitu. Aduh, kurang ambi nih. Kurang ambil. Apa? Menurut lo gue harusnya ngapain nih 5 tahun lagi? Lo, Ah. aduh, lo mah udah punya anak didik lo. Wih. Ya, podcaster kecil tuh lo kasih panggung. Gitu. Business Luna tuh idea, bisnisnya business gila. idea. Gila. Aduh, lu bukan sebagai pelakunya lagi. Gitu Lu ya? yang nentuin. Oh, Gua iya. mau bicara tentang ini. Cari talent, duduk di situ. Waduh, biar lo bisa Iya, berdiri-berdiri, iya, nggak usah gitu ya? duduk terus. Biar lo bisa di Gitu. St. Andrew terus. Coba bergaul lah sama yang Iya sih, iya. Ya kan masih belajar di industri kak. Aduh, St. Andrew aja ya. Iya. St. Mau Andrew. kan? Iya, iya. Nah, kalau mau Mau. St. Andrew itu mimpinya harus jauh. Oh, iya. Harus jauh ya? Jauh. Ya nggak usah lah, gua nggak mimpi aja gua dapet St. Andrews. Ya. Kapan? Lo nggak tahu dia lo lagi mimpi. Oh, iya. Bangun. Yes, Oke. thank you Thank so you. much. Thank you for doing this. It was really Thank fun. you. Thank Ya, you. mudah-mudahan nggak kapok ya, mudah-mudahan benar fun. No, of course tapi not. Next time kita main seru-seru. golf bareng sama Bu Ayu juga. Dia jago loh. beneran. Enggak, udah jangan ngarang. Udah closing, disuruh closing. Oke, udah. Oke, thank you ya. Enggak. See you next Thank you, see you episode. next time. Oh, mana ini? Bye. Bye. Bye.